tungkod, tungkod mo tol, oh. Yung mga ganito po, ma'am, Ah. plain. Lion. I have different sizes. Yung pumps po. Oh, pumps. Ganito. Yun. Mga tolls. Yun. Sungka. Leon. Agila. Wow. Ano to? Yun. Ma'am, chopstick po, made of iron steel po Yun. yan, ma'am. Kamago. Ito, ma'am, yung mga products po namin, ma'am, na meron sa full season. Pero wala silang stock ngayon kasi limited yung stock namin. These are all made of kamago. Natural Yes. color po yung mga yan, ma'am. Black talaga siya. Ito, ma'am, yung mga hindi na naman nag-close pa already stock na ito. Mga hardwood. Some hardest wood na koleksyon ng may-ari ng tindahan. Pinapolish Tol. ko naman po, ma'am, bago po. Ayan. Bago yun, wood. Koleksyon ng pinaka Yan po, ma'am, mga matitigas 200 na mga grams po yung- kahoy. Day. Teka, kukuha. Guys, yan. Isang, walang takip to? Ma'am, meron po tayo, Yung mga ma'am, bangkaw tol, oh, bangkaw. Oh. Saan mo kinuha yung bato? Ganyan po. Yan. Yung ganyan, ma'am, Made kahit sa 60 from the hardest wood. Ma'am, hand break kasi. Yun. Ay, para sa church, ma'am, bigyan kita, ma'am, ng discount. Magkano po yung Yan. gusto niyo, ma'am? 160 po. Tapos, Kahit, mga ma'am, sa chops. 550 po. Kasi ito, ma'am, is Chopstick. 350 na po siya. Kahit sa 550 po ito, ma'am. Bigyan ko kayo, ma'am, ng discount kasi pang church. Made Paano kamagong I'll wood. give you discount po, don't worry po. Yan. Ako naman po, ma'am, is everything, ma'am, is negotiable. Yung mga plates namin, ma'am, Made those of are all kamagong. made, ma'am, of wood. Kamagong, kamagong. Wood po yung mga yan. Tsaka well-seasoned wood po yung mga kahoy namin. Mm. Opo. So, pag inuwi nyo po, hindi na po siya aamnanin. Ayan. Ano naman yan? Coffee po, ma'am. Premium Sagada, coffee. sagada. Tilo Yes, ma'am. dirt. Ito, It's really from there. Wow. Yes, ma'am. It is, ma'am. Arabica. Galing sa gata. Yes, ma'am. Yan po, ma'am. Yun. Sagada ito lahat? Sagada. Yung mga products namin, ma'am, na coffee is Cordillera coffee po. Yes, ma'am. Meron galing, ma'am,